Aw ni su an balima maliyɛnden bɛɛ lajɛlen. Ni an balima maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka foli de ka bɔ Fofana Aruna fɛ yen. Maliyɛndenw aw ni su. Maliyɛnden cɛ n'a muso ma denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan. Ni y'a bɛɛ lajɛlen ka foli de ka bɔ Fofana Aruna fɛ yen. Créateur fa Bonzeti Sara ko ka bɔ kana maliyɛndenw fo Asimi Goïta tɔgɔ la. Au-delà le 20 janvier 2022, an bɛ ka kuma Asimi Goïta kan. Le président de la transition du Mali, an bɛna kuma ale de kan bi. Asimi Goïta i Goïta. Goïta damu tɛ da dangaden na. O de la an balima maliyɛndenw Fofana Aruna n bɛ ka video in kɛ Asimi Goïta de ye. Asimi Goïta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Asimi Goïta Mali kalifalen b'i la dɛ. Asimi Goïta Mali ka dugukolo kalifalen b'i la dɛ. Asimi Goïta Asimi Goïta Mali ka population bɛɛ lajɛlen kalifalen b'i la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan. Ka taa Kidali fo Kayi. Asimi Goïta Fofana Aruna ka foli bi. Cɛw dɔw nan kan a bɛ cɛw dɔw siran. O de la Asimi Goïta k'i fo k'i waleɲuman dɔn. K'i ba fo k'i ka famille bɛɛ lajɛlen fo. Ka Goïta jamu bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Asimi Goïta. K'i ka premier ministre fana fo Sogoli Kokala Mayiga. Belebele dalen bɛ Mali kɔnɔ. A bɛ ka Mali gouverner bi. E hakili la cɛ bɛɛ de bɛ se ka Mali gouverner yan? Ayi. O de la Asimi Goïta i n'i ka premier ministre Sogoli Kokala Mayiga sira b'aw bolo. Aw bɛ se ka tagama Mali dugukolo sanfɛ tɔgɔ min ye aw diya. O de la Asimi Goïta nin juru mun kan ka fɔ aw de ye sa. Bayi Kamara bɛ ka a bila denw dɔ ye. O de la Asimi Goïta félicitations. An bɛ ka min fɔ réseaux sociaux ninnu sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ. Mais bɛɛ caman b'a ta fɔ a da de la mais Maliko in a kanu to dusukun na de. Marakaden 100% b'i fo Fofana Aruna. Créateur fa Bonzeti Sara n bɛ ka video in kɛ Faransi. N bɛ ka kɛ Fofana Aruna n bɛ ka n yɛrɛ f'i ye. Asimi Goïta colonel Asimi Goïta a ko a tɛ Mali ko ni tolon bɛ. O de la maliyɛndenw b'i fo o la kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn. O de la an balima maliyɛndenw nin transition fanga in an ka minɛ an bolo fila la de maliyɛndenw. Ni nin transition fanga in tilara an na an ka bila an kunna Mali tilara u bɛ Mali tila tilayɔrɔ 5. Ni nin transition fanga in n'a tilara an na Mali tɛ kɛ Mali ye tuguni. Ni transition fanga in n'a ma soutenir nin drapeau ba in bɛ tila an na. Parce que ne b'a dɔn Asimi Goïta n'aw ye Asimi Goïta kɛlɛ k'a bɔ nin fanga in na a bɛ jamana tilayɔrɔ 5. Ala k'an kisi o la. Asimi Goïta ka foli k'i ye fo depuis Faransi fo Mali sigi la. Grand vidéo man de bɛ ka video kɛ i kan. Créateur fa Bonzeti Sara Fofana Aruna ne tɛ video kɛ den b'i kan. N mɛnna k'o fɔ n ka video kɔnɔ. Ayi kuma fila t'o la. Samakew a bɛ n ko Mali jamu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo yan ka Asimi Goïta sɛgɛrɛ. Bilahi cɛ kelen min ka tɔgɔ bɛ duniya bɛɛ da kɔnɔ bi Asimi Goïta ja e ba ye den wolo koyi. Bilahi i ba ye barika min don i ko Asimi Goïta a bɛ ka jaabi Sogoli Kokala Mayiga aw baw ye dugawu kɛ aw ye koyi. Wallahi bilahi dugawu ninnu jaabira dɛ. O de la fadenw ye Asimi Goïta wele faden kɛnɛ kan. A ye faden kuma fɔ ɲɛna.
sogeli kokala mayiga aw hakili b'a la don dɔ la u y'a wele ka taga ONU na a tagalen ONU na a ye tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna ye ka tiɲɛ fɔ duniya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka tiɲɛ fɔ CEDEAO ɲɛna o yɔrɔ in na ye o de la an balima maliyɛndenw sogeli kokala mayiga a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma ninnu fana la anw tɛ se ka bila Faransi kɔntugu la a ye kuma in fɔ a ka kuma dɔ la a tɛ komi an tɛ Faransi fɛ Faransi yan nɔ précisément ni Algérien bɔra la ni Algérien bɔra la Faransi maliyɛn de ka ca n'a bɛ ye o de la arangini tɛ anw ni Faransi cɛ Faransi ni Mali tɛ ka bɛn yɔrɔnin minnu na Mali autorités de b'o dɔn n'an y'a fɔ ko Mali Faransi teriya min bɛ yen a tɛna ban de mais dɔ de bɛna bɔ a la donc min bɛ Mali autorités bolo bi don in na Ala tolon kuma tɛ transition fanga in transition fanga in anw mɛnna ka nin fanga in ɲɔgɔnna ye Afiriki jamanaw kɔnɔ Asimi Goïta sogeli kokala mayiga Mali ko bɛ aw bolo cogoya jumɛn na a y'a zere togoya min ka d'aw ye maliyɛndenw de y'a fɔ k'u ba aw kɔ le 14 janvier 2022 maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɔra fan bɛɛ fɛ a kɛra jumadonya fɛ Mali kɔnɔ a ma kɛ basi ye ko a n'a dɛsɛra dɛ transition fanga soutenir la transition fanga in u tɛ tɔrɔn ko la anw ko Mali de ka libéré Mali dun bɛ libéré donc Mali ta ye maliyɛndenw de ye cogoya min ka di n ye an ka dugukolo sanfɛ o de bɛ kɛ o de la Mali autorités an b'aw fɔ o yɔrɔnin na kosɛbɛ k'a wari ɲuman dɔn Asimi Goïta n'a ka autorité bɛɛ lajɛlen gouvernement bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo Asimi Goïta félicitations sans faire créateur fa bose sira bɛna tila ka nin vidéo bila réseaux sociaux sanfɛ aw bɛ nin vidéo cari aw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko fo fana Aruna kumana Mali ko in tɛ tɔrɔn ko ye tuguni koyi an bɛ dɛgɛ noni k'a di dɔw ma bilahi u b'a min bɛlɛ dɛgɛ kɔni bɛlɛ dɛgɛlama an b'a di dɔw ma ɲina o de la transition fanga in jamana an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ y'a soutenir Guinée Conakry an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw ka frontière dayɛlɛli la aw ni Mali ni ɲɔgɔn teri ɲɔgɔnya Ala ka sinji Mauritanie pareil Ala k'aw dɛmɛ Algérie an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen de ye Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara de bɛ Ivoire ka fanga na bi don in na Alassane Dramane Ouattara tɛ Mali fɛ mais Alassane Dramane ka population bɛ Mali fɛ wallahi billahi Ivoirien dɔw bɛ Mali fɛ dɛ mais Alassane tɛ Mali fɛ dɛ Burkina président a tɛ Mali fɛ mais Burkina denw bɛ Mali fɛ dɛ Sénégal Macky Sall tɛ Mali fɛ dɛ mais Sénégalais denw bɛ Mali fɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye nin de ye Afrique ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka duniya baara an ka Afrique baara o de la an balima maliyɛndenw a ka foli bɛ an bolo ka ɲɛsin Asimi Goïta ma bi réseaux sociaux sanfɛ maliyɛndenw ne Fofana Aruna Mali ko a kanu bɛ ka a kanu de i b'a dɔn ni ne dara don o don n bɛ sogo Mali la wallahi billahi n bɛ sogo don o don ko n bɛ Mali kɔnɔ de quoi parce que Mali ka di sisan koyi maliyɛn dɔw bɛna retour kɛ ka taga Mali la bientôt a tɛ mɛn yɛrɛ ni Ala sɔnna ma a tɛ mɛn Ala k'a don yira n na maliyɛndenw parce que Mali bɛna diya quoi a don bɛna se Mali kɔnɔ Ala tɛ mɛn fo an bɛ ban ka visaw di mɔgɔw ma ka taga Mali kɔnɔ bilahi a bɛ kɛ Ala k'a don yira n na Asimi Goïta et félicitations réseaux sociaux sanfɛ Fofana Aruna ka page sanfɛ le 20 janvier 2022 o de la an balimaw an bɛna vidéo jɔ ni yɔrɔnin na ni vidéo janyana an kana taga kofɔli fo maliyɛndenw
à la prochaine vidéo. Aya abonné Fofana Arona ka page YouTube sans ni wati belajeli mais malendon fo Assimi Koïta gardez-vous Sogol Kokala Maiga gardez-vous Sadio Kamara gardez-vous Maliki Diaw gardez-vous Mali autorité belajeli nga foli be amboloya Assimi Koïta et Koïta vas-y vive le Mali, vive la République.